बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको पता है कि परसों से जो है वो इमरान खान साहब बल्कि 3-4 दिन हो गए इमरान खान साहब का वही ट्वीट जो है वो उस पर ज़ाहिर है कि चर्चा हो रहा है, मुसलसल उस पर जो है तबसरे हो रहे हैं। उस पर सब लोग ये कह रहे हैं कि इस किस्म के सानिया 71 को क्यों यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। और जिस तरीके से वीडियोस वायरल हुई हैं, आपको पता है वीडियो भी वायरल हुई है, उसके साथ साथ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, जिसमें मेन तस्वीर जो है वो जो आखिर में जो इमरान खान साहब के अपने पर्सनल ट्वीट से जो है वो वीडियो वायरल हुई है, उसके साथ जो तस्वीर है उस तस्वीर में आपको पता है कि जनरल यहिया खान है, शेख मुजीबुर रहमान है, और इसके साथ साथ जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब को भी जो है उसमें रखा गया है, और इसके साथ साथ उसमें ये तहरीर किया गया है कि गद्दार कौन है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही हैं और उसी पे चर्चा चल रहा है। और साथ में ये भी कहा है कि जो मेन किरदार था यानी 71 का जो है वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि वो बहुत मुहिब वतन थे, और बाकी जो लोग थे वो फ़र्द वाहिद के तौर पे यहिया खान साहब का नाम लिया जा रहा है कि यहिया खान साहब जो है वो फ़र्द वाहिद थे, इस तरीके से उनको कहा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि उस वक्त का जो सानिया 71 जो था उस पर जो है मेन किरदार जो है अफवाज पाकिस्तान का था। मतलब इस तरीके से ये बात जो है इस्टब्लिश की जा रही है। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि और भी ट्वीट आ रही हैं इसके अलावा, मतलब सिर्फ ये वाली ट्वीट का तो चर्चा है ही, इसके साथ और भी ट्वीट आ रही हैं। और ट्वीट के साथ साथ बाकायदा एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है कि सानिया 71 जो है वो उसमें जो मेन किरदार जो था वो अफवाज पाकिस्तान था, और उसकी वजह से जो है हमारा जो है ये मुल्क जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, इस पर वावेला मच गया। और उस पर मुसलसल जो है ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने भी इस पर एतराज़ किया, इसके अलावा सिविल सोसाइटी ने भी इस ट्वीट पे एतराज़ किया कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनका ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ को ये चाहिए था कि ये डिलीट कर देते और कह देते कि भाई गलती से हो गया, या सोशल मीडिया के किसी एक्टिविस्ट ने जो है इसको डाल दिया है और इस तरीके से कर दिया। जैसे कि गौर खान साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब को तो एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे जेल में, ना उनके पास मोबाइल ना कुछ है। तो इस तरीके से जब तहरीक इंसाफ के अपने गौर खान साहब जो पार्टी के चेयरमैन हैं, मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्हीं ने जब इस किस्म की उज़र पेश की तो लोगों का ये कहना था इसी तरीके से कह देते कि भाई इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ये गलती से लग गया, लेकिन इस पर अभी तक जो है वो कोई बात अभी तक हो नहीं सकी है। और इसके साथ साथ अभी तक जो है वो ट्वीट वहीं की वहीं है, वो तस्वीर भी वहीं की वहीं है जो इमरान खान साहब के पर्सनल अकाउंट से ये जो ट्वीट हुआ है उसमें वो तस्वीर भी है जिसका हमने पहले जिक्र किया, और उसी तरीके से वो टेक्स्ट भी वहीं पे मौजूद है। उस पर लोगों ने काफ़ी तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की। पता ये चला है, मुबस्सिर का ये कहना है कि उन्होंने भी समझाने की कोशिश की कि आप इसको डिलीट कर दें, इस किस्म की बातें नहीं करें, लेकिन उसके बाद तो मज़ीद इस किस्म के ट्वीट आए। फिर आपको पता है पंजाबी ज़बान में एक वीडियो जो है उनको मिल गई, वो भी मुसलसल वायरल हो रही है। और इमरान खान साहब ने 2002 में या 2001 में या 2000 में एक इंटरव्यू दिया था किसी एंकर को, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस पर लोगों का ये कहना है कि उसमें भी बाकायदा हमीदुर रहमान कमीशन से रिलेटेड बातें की गई, बलोच से रिलेटेड बातें की गई, और बाकायदा ये कहा गया है कि हमीदुर रहमान कमीशन को जो है एक तरीके से प्रमोट किया जाए। इस तरीके से बात हुई, और उसी वीडियो में से छोटे छोटे क्लिप्स निकाल के मुसलसल वो चीज़ें वायरल हो रही हैं। और उसमें बाकायदा ये कहा गया है इमरान खान साहब ने अपने एंकर को इंटरव्यू देते हुए कि जितना भी 71 का सानिया था उसमें जो है मेन किरदार जो है पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने वहाँ के बच्चों को एक तरीके से टारगेट किया, वहाँ की औरतों को टारगेट किया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि औरतों के साथ बदसलूकी भी की गई। तो इस तरीके से ये बातें उसमें हैं, और वो वहाँ से बाकायदा इतनी पुरानी वीडियो से लेके कुछ क्लिप्स जो हैं वो मुसलसल वायरल हो रहे हैं। और लोगों का कहना है कि एक तो वो तो अपना ही है कि जो इमरान खान साहब ने अपना जो ट्वीट किया वो तो है, लेकिन इसके साथ साथ फिर ये जो वीडियो सामने है, ये इसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो भी वायरल हो रहे हैं और मुसलसल वायरल हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाकायदा उस ट्वीट में ये भी जिक्र किया जो पंजाबी की ट्वीट है कि बांग्लादेश के लोगों के साथ क्या किया, उनके साथ जुल्म किया गया, बलूचिस्तान के साथ क्या हुआ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ जुल्म किया गया, उनको मारा पीटा गया। तो 2000 में जब ये इंटरव्यू हुआ, इतना पुराना इंटरव्यू के बाद जो है इस किस्म का, जबकि आपको पता है कि उस वक्त जो है जनरल मुशर्रफ साहब का दौर था, और उस वक्त इमरान खान साहब का फ़ौज से इतना ज़्यादा लेना देना भी नहीं था, यानी उनके ताल्लुकात नहीं थे। और अगर हम बात करें फिर वो 3-4 दिन पहले की जो ट्वीट है जिस पर बाकायदा हमीदुर रहमान कमीशन से रिलेटेड भी बातें की गई, और इसके अलावा बाकायदा जो ट्वीट हुआ है सोशल मीडिया की तरफ से, उस पर बाकायदा इमरान खान साहब ने सुना ये कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने अपनी टीम को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम किया, मतलब इस तरीके से बात की। तो
بجائے یہ کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کریں یا اس پہ کوئی معذرت کریں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اپنی ٹیم کو اس کارنامے پہ اپریشیٹ بھی کیا ہے. ایک مبصر کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے جو مسلسل یہ ٹویٹس آ رہی ہیں اس سے کیا ہے, مطلب اس سے ایک طریقے سے آپ کیا نیریٹو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں 71 کے ثانیے کے سلسلے میں. اور ویسے بھی پتہ ہی چلا ہے, لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب باقاعدہ اب انہوں نے اس قسم جتنی بھی حمود الرحمان کمیشن سے ثانیہ 71 کے حوالے سے بہت ساری کتابیں جیل میں منگوا لی ہیں اور اس میں وہ پڑھ رہے ہیں, اور اسی سلسلے میں اسی طریقے سے وہ پھر اپنا اسٹیٹمنٹ یا ٹویٹ کر دیتے ہیں. اور باقاعدہ اب تو جنرل یحییٰ خان کو جو ہے انہوں نے ایک فرد واحد کہہ دیا, مطلب فرد واحد آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا, اور اس نے اس وقت کے عوام کا فیصلہ نہیں مانا اور اس وقت کی پارٹی کو اسپیس نہیں دیا, جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. مطلب ایک طریقے سے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ وہ فرد واحد ہیں جنہوں نے عوام کا کہنا نہیں مانا, اور عوام کے کہنا نہ ماننے کے بعد اسپیس نہیں دیا اس پارٹی کو جو جس کا حق تھا کہ وہ اپنی حکومت بنا سکے. سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب اس چیز کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جنرل یحییٰ خان کو انہوں نے واحد قرار دیا, اب وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو فرد واحد قرار دینا چاہ رہے ہیں. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ میں جو ہوں مجیب الرحمان بن جاؤں, شیخ مجیب الرحمان بن جاؤں, اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ فرد واحد بن جائیں, اور میں تو پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں, اور اسی طریقے سے جو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے پاکستان کو بچانا نہیں چاہتے اور مجھے اقتدار میں لانا نہیں چاہتے. اس طریقے سے مطلب وہ یہ ایک طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب اس نیریٹو کو جو ہے اب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, اور تقریباً انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش کر دیا. جبھی جو ہے مسلسل یہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, تصویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں, اور پرانی ویڈیوز نکال کے اور اس طریقے سے اس کو ان کے کلپس کو وائرل کیا جا رہا ہے, اور عمران خان صاحب باقاعدہ اپنی سوشل میڈیا کو اس پہ سوشل میڈیا ٹیم کو اس پہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. ایک مبصر کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں آخری بال تک لڑوں گا, تو اب اس وقت جو ہے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وقت آ گیا کہ میں آخری جو ہے وکٹ گراؤں. اب اس میں لوگوں کا یہ کہنا ہے, مبصر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ یہی ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب نے وکٹ اڑا دی تو یا تو عمران خان صاحب اڑ گئے, یا پھر یہ کہ وکٹ اڑ گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, عمران خان صاحب کو یہ نہیں سوچنا چاہیے, کیونکہ جو وہ گیم ڈال رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے, اور اس میں بجائے اپوزٹ سائڈ کی ان کی اپنی وکٹ گر جائے گی. اور اس طریقے سے, اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب اس پہ بچ بھی گئے تو بھی پاکستان کے لیے بڑی مشکل وقت ہوگا اور پاکستان اس میں وکٹم ہوگا. بات کرتے ہیں, کل ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے رؤوف حسن صاحب کا, اور انہوں نے باقاعدہ اس چیز پہ اندیا دے دیا کہ ہمیں جو ہے اپنے کیسز جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نہیں سننے, وہ ہمارے کیسز میں نہ بیٹھیں. اس طریقے سے باقاعدہ آج یہ تمام جو ہے رپورٹ آ گئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تک کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں اس میں باقاعدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جانبداری دکھائی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمران خان صاحب یا پاکستانی تحریک انصاف کے جو بھی کیس ہوں اس سے وہ الگ ہو جائیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان پہ اب اعتبار نہیں ہے, ایک طریقے سے اس طریقے سے کہہ دیا انہوں نے کہ اب ہمیں ان پہ اعتبار نہیں ہے, لہٰذا وہ ہمارے کیسز کو نہ سنیں. پہلے بھی ہمارے کیسز نہیں سنے جا رہے تھے, اور اب تو بالکل بھی جو بھی ہماری پٹیشن ہے ان کو تو سامنے لایا ہی نہیں جا رہا ہے, اس پہ کوئی مطلب تاریخیں ہی نہیں مل رہے, ان کا یہ کہنا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پہلے ہم پہ ظلم ہوتا رہا, کچھ بیچ میں فیصلے آئے, لیکن اس کے بعد جو ہے اب جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ہی آ رہے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے مقدمات میں بیٹھیں. اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ عدت کے نکاح کے سلسلے میں بھی یہی کہا کہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک جج کو اس میں سے ہٹا دیا جائے, لیکن ہماری نہیں مانی. انٹرویو میں رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جو بھاری پی ٹی آئی کی ٹویٹ ہے اس سلسلے میں وہ ٹویٹ کے بعد جو ہے میری ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. جب ان سے ملاقات ہوگی تو ہی اس ٹویٹ کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا. ویسے بھی وہ ٹویٹ جو ہے اب لیگل ٹیم کے پاس ہے, لیگل ٹیم اس کے اوپر جو بھی ہے ان پٹ دے گی, اور لیگل ٹیم کے ان پٹ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ وہ ٹویٹ جو ہے جو عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ سے ہوئی ہے وہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے یا نہیں ڈیلیٹ کر دیا جائے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.